otázok, že dotkol som sa ťa počas minulého talku? Because I must have shouted. Lebo ja som kričal. There's stories of Chinese teachers Sú také príbehy o čínskych učiteľoch, who did strange things with their students. ktorí robili čudné veci so svojimi študentami. One teacher called Rinzai, who was very famous, Jeden známy učiteľ Rinzai used to hit his students with a stick. bil svojich študentov palicou. So you were quite lucky, really. Takže máš šťastie. The point is, it's very difficult to talk about now. Pointa je, že je veľmi ťažké hovoriť o teraz. In fact, it's impossible. V skutočnosti je to nemožné. So every time I talk about being present, being here and now, Čiže vždy, keď hovorím o byti v prítomnosti, byť tu a teraz, people start to think about being present, being here and now. ľudia začnú nad tým tu a teraz rozmýšľať. So if I explain, I'm not talking about thinking about being present. A keď im začínam vysvetľovať, že nehovorím o myslení o prítomnosti tu a teraz, if I explain, if I explain that I'm not talking about thinking being present, keď vysvetľujem, že nehovorím o myslení o byti tu a teraz, I'm talking about being present. Ale hovorím o byti People think about being present. Aj tak ľudia rozmýšľajú o tom myslení o prítomnosti. So Master Rinzai felt there's no other alternative but to hit people. A preto si majster Rinzai myslel, že nie je žiadna cesta, len aby bil druhých. It's a difficult problem. Je to ťažký problém. There's a word that's very popular these days. Je také slovo, ktoré je veľmi populárne v týchto časoch. That originated from Buddhist teachings. A je pôvodom z buddhistických učení. I don't know what it is in Czech or Slovak. Mindfulness. Neviem, ako to je v českom alebo slovenskom jazyku, ale je to mindfulness, čiže všímavosť, sa to prekladá. Všímavosť. And what does that mean? A čo to znamená? To nie je všímavosť. Be attentive to. To je pozornosť, nie? V češtine je to všímavosť. Pozornosť to je slovenčine. Všímavosť je akože všimnem si ťa, ale to je tak len pozornosť. Pozornosť. Všímanie si toho, čo sa vlastne I'm discussing the translation because it's a different understanding in the group. present moment, I think. All the processes, all the emotions, thoughts. Is that what the word means? I think. No. What does the word You're mean? trying to describe what the word means. Okay. And I think being attentive to or... Okay, well, you're very lucky. In English, mindfulness means your mind is full. V angličtine mindfulness znamená, že vaša myseľ je plná. So it suggests a state where your mind is full. Čiže naznačuje to stav, keď myseľ je plná. So the only thing the mind can be full of is thinking, thoughts. Čiže čoho je plná myšlienok. And there is a practice called mindfulness. A je taká praktika, ktorá sa teda volá praktika pozornosti, preložíme to tak, ne? Very, very popular. Ktorá je veľmi populárna. In US and in England. V Amerike a v Anglicku. And there are many courses and many groups and. Je veľa takých kurzov, veľa skupín. And I wanted to come back to Japanese. A chcel by som sa vrátiť k japončine. For mindfulness. Čo sa týka tohoto výrazu mindfulness. The original word in Sanskrit is smrti.
Pôvodné slovo v sanskrite je šmuti. And Shmurti was translated into German and then into English as mindfulness. A toto slovo bolo preložené neskôr do nemčiny, potom do angličtiny ako mindfulness. That is being intellectually aware. To znamená byť intelektuálne bdelý. Because it was translated by 18th century people. Lebo to prekladali ľudia v 18. storočí. Achtsamkeit. Gut? Sehr gut. I know. Ja, ich weiß. Sorry. No, it's okay. So I'm glad to hear in Czech it's German. in Czech it's more helpful. Sounds like. Som rád, že sa to v českom a slovenskom jazyku prekladá tak viac nápomocne. I just thought I'd show you the character. Myslel som, že vám ukážem ten znak. We discussed in the last talk Počas minulého talku sme hovorili, that Japanese and Chinese characters že čínske a japonské znaky convey concepts that are very unusual for us. nie sú koncepty, ktoré sú pre nás nezvyčajné. This top part Tá horná časť means now. znamená teraz. So it's used to mean now. Tak sa používa ako teraz. This bottom part Tá spodná časť, is the same character that appeared in the poem. to je ten istý znak, ktorý sa objavil aj v básni. Heart mind. To je to srdce, mysel. So heart mind now. Srdce, mysel teraz. Consciousness now. Vedomie teraz. Awareness now. Pozornosť teraz. But in English, unfortunately, the word is very misleading. Ale žiaľ v angličtine to slovo je zavadzajúce. So there's another example of if we look at the writings of Chinese and Japanese teachers. To je jeden z príkladov, keď sa pozrieme na čínske a japonské učiteľov. We can get a different picture. Môžeme získať iný obraz. That's all. To je celé. So, as I explained in my last talk, Tak ako som počas minulého talku vysvetlil, paying attention to now dávať pozornosť teraz can be explained in many different ways. dá sa vysvetliť mnohými rôznymi spôsobmi. As I said before, Ako som hovoril predtým, we can call it being present, môžeme to volať byť prítomný, being awake, byť prebudený, being whole, byť celý, being celistvý, Buddha, byť Buddha and so on. a tak ďalej. But all these descriptions refer to one thing. Ale všetky popisy vedú k jednej veci. And Boris mentioned the Heart Sutra, A Boris spomínal sutru srdca, which is a very famous sutra that's used in Zen Buddhism čo je veľmi známa sutra, ktorá sa využíva v Zen buddhizme and chanted sometimes by groups. a spieva sa niekedy skupinami. And the content of the Heart Sutra Obsah Heart Sutry is also talking about the same thing. hovorí o tom istom. When we practice Zazen, Keď cvičíme Zazen, we are practicing that state. cvičíme ten stav. When we come into the talk Keď prichádzame na talk and start thinking about what the talker is saying, a začíname rozmýšľať nad tým, o čom hovorí ten prednášajúci, it's easy to lose that je ľahké to stratiť and to start thinking about being present a začať rozmýšľať o byti v prítomnosti, instead of being present. namiesto toho, aby sme v tej prítomnosti boli. So in a way, giving talks Čiže v istom zmysle dávať talky is misleading.
je zavádzajúce. It may be better to go and sweep leaves. Možno, že je lepšie ísť a zametať listie. But unfortunately, ale žiaľ, human beings need to understand with their mind ľudské bytosti musia pochopiť svojou mysľou, what our situation is. Aká je naša situácia. So the writings of Dogen, čiže učenia Dogena, in his writings he explains v nich vysvetľuje, that it's important to talk about or write about or study, že je dôležité hovoriť, študovať, písať these teachings. Tieto učenia. However, the teachings themselves, written or spoken, avšak tie učenia napísané alebo vyslovené are in a way misleading. Sú vo svojom istým spôsobom zavádzajúce. Because as soon as we start to think about pretože ako náhle začneme rozmýšľať the present moment, o prítomnom okamihu, we've left it. Už sme ho stratili. What should we do? Čo máme robiť? Well, for me, over the many years I studied, pre mňa počas tých dlhých rokov, ktoré som študoval, sitting in the present moment, sedieť v prítomnom okamihu, in Zazen, v Zazene, listening to talks, počúvať talky, thinking, rozmýšľať, going back and sitting again, ísť naspäť a znovu si sadnúť, coming back and thinking again, vrátiť sa naspäť a znovu rozmýšľať, many times, veľa krát. I noticed the simple fact. Počas toho som si uvedomil jeden jednoduchý fakt. When we talk about experience, že keď hovoríme o skúsenosti, it's different from experience. Je to iné ako skúsenosť samotná. And we can't do anything about it. A nemôžeme kvôli tomu nič robiť. So I think that the rather stupid way of having a meditation and talks. Čiže je takýto hlúpy spôsob, ako mať meditácia rozpravy a zase meditácia rozpravy. Allows us over a period of time nám umožňuje počas nejakého obdobia to notice this difference. Uvedomiť si ten rozdiel medzi nimi. This difference is very important. A ten rozdiel je veľmi dôležitý. Human beings are always talking about experience. Ľudské bytosti stále rozprávajú o skúsenosti. If you meet a friend who's just been on holiday, keď stretnete priateľa, ktorý sa akurát vrátil z dovolenky, they will tell you about their holiday. Bude vám hovoriť o svojej dovolenke. But their words will be completely different to their experience. Ale jeho slova budú úplne iné od samotnej skúsenosti. If we describe to a friend what we're going to do next week, alebo keď budeme rozprávať priateľovi, čo budeme robiť budúci týždeň, our words will be completely different to our experience next week. Naše slova budú úplne iné ako tie budúce zážitky, skúsenosti. There is no escape from this paradox. Z toho paradoxu sa nedá uniknúť. It's the paradox of a thinking being. To je ten paradox bytia a myslenia. So even the great teacher Dogen, takže aj veľký učiteľ Dogen, talked and wrote, učil a písal about something you can't talk and write about. O niečom, o čom sa nedá v skutočnosti písať a hovoriť. But for me, studying his teachings, his writings, ale pre mňa študovanie jeho učenia allowed me to see that what he's talking about is not what he's talking about. Porozumieť, že to, čo píše, nie je to, čo píše. Alebo hovorí. Even in one chapter of his writings, dokonca v jednom článku, he says, what use are the words on this page? Hovorí, že aký je zmysel týchto slov na tejto strane. What use are the words I'm writing? Aký má zmysel písať? What use are the words I'm talking? Aký má zmysel hovoriť? Of course, human beings communicate by talking.
Jasné, že ľudské bytosti komunikujú rozprávaním. So I don't mean that we shouldn't talk. Tým nechcem teda povedať, aby sme prestali rozprávať Or shouldn't think. alebo rozmýšľať. Just simply that talking and thinking about experience Len rozprávanie a myslenie o skúsenosti is always different to experience. je vždy rozdielne od tej skúsenosti samotnej. We tell exciting stories about things that happened to us in the past. Napríklad rozprávame nejaké vzrušujúce zážitky o tom, čo sa nám stalo v minulosti, It wasn't like that. ale nebolo to tak. We tell exciting stories about what we'll do in the future. Alebo rozprávame vzrušujúce zážitky o tom, čo budeme robiť v budúcnosti, It won't be like that. ale tak to nebude. So just remembering that fact Takže treba si zapamätať tento fakt is quite useful. a to je užitočné. There are so many books now. Je tak veľa kníh dnes, Book of Awakening, kniha prebudenia, How to Lead Your Life, ako vie svoj život, Be Afraid but Do It Anyway, mať strach, ale urobiť to aj tak, The Way to a Happy Life, cesta k šťastnému životu and books and books and books about Buddhism. a veľa kníh o buddhizme. And we read them A my ich čítame and we think, yes, a hovoríme si áno, I got it. mám to, This is wonderful. to je fantastické, Because we don't notice lebo si nevšimneme, that our words created an idea in our brain že naše slova vytvorili v našej mysli nejakú predstavu about an experience. o skúsenosti. And that experience is different to the words. Táto skúsenosť je iná ako tie slova. This is, I think, why Dogen wrote poetry. Myslím, že preto tiež Dogen písal poéziu. Maybe poetry is one way to talk about something beyond words. Možno poézia je niečo, čo vie hovoriť o priestore za slovami, Using words. používajúc slova. So Dogen wrote many poems, A Dogen napísal veľa básní, but I'm not a poet. ale ja nie som básnik. Ralph's a poet. Ralph je He wrote básnik, some very nice poems. píše krásne básne. You could buy them. Môžete si ich kúpiť. So of course our civilization, our society are based on thinking. Takže jasné, naša civilizácia je založená na myslení. But our real experiences are different from thinking. Ale naše skutočné skúsenosti, zážitky sú iné od toho myslenia. And this fact is the whole basis of the teachings of Gautama. A toto je celý základ Gautamovho učenia. Nevertheless, the people who heard him talk Napriek tomu ľudia, ktorí ho počuli rozprávať, wrote it down, zapísali si to. and other people later wrote down what those people said. Ďalší ľudia, ktorí to potom čítali, to interpretovali svojím spôsobom, And they thought about it, rozmýšľali nad tým. and from that situation A z tej situácie a huge religion has grown up obrovská cirkev, náboženstvo vzniklo with many ideas s rôznymi And many myšlienkami, konceptmi and many techniques a technikami and so on. a tak ďalej. But we can get nearer to the truth of Buddhism Ale vieme sa dostať bližšie k pravde buddhizmu, by walking in the woods. keď sa prechádzame lesom. So there are many Buddhas because many people walk in the woods. Takže je veľa budhov, lebo veľa ľudí sa prechádza v lesoch. But the paradox is that if we don't know that walking in the woods is important, Ale paradox je, že keď my nevieme, že kráčanie v lesoch je dôležité, then we say,
No, I must work today. Walking in the woods, I'll do it another day. Hovoríme, že nie, dneska budem pracovať, kráčať v lese to budem robiť iný deň. If we don't realize the nature of experience is the most valuable thing, ak si neuvedomíme, že podstatou je tá skúsenosť samotná, že tá je najcennejšia, we give priority to our thinking abilities. Dáme prioritu našim schopnostiam myslieť. If we give priority to our thinking abilities, a keď dáme svojim schopnostiam myslieť prioritu and don't notice the value of real experience, a neuvedomíme si hodnotu skutočnej skúsenosti, we generate stress. Vytvárame stres. Because without real experience, human beings can't become balanced. Pretože bez skutočnej skúsenosti ľudské bytosti nedokážu byť vyrovnané. In modern life, people work very hard. V modernom svete ľudia pracujú veľmi tvrdo. Staring at the computer. Pozerajú celé hodiny do počítača. Working faster and faster. Pracujú stále rýchlejšie a rýchlejšie. My computer's too slow. Môj počítač je príliš pomalý. I have to get a faster one. Musím získať, kúpiť nový, rýchlejší. Where are we going? Kam ideme? But after work, they go to the gymnasium. A po práci idú do telocvične. Or they go jogging. Alebo idú behať. And then they enter real experience. A vtedy vstupujú do skutočnej skúsenosti. So that balances them. A to ich vyrovnáva. The only difficulty in modern society Jedna ťažkosť v modernom svete, is we don't realize the priority. Že my si neuvedomujeme naše priority. That real experience, skutočná skúsenosť, practicing being present, praktikujúc prítomnosť, by whatever method, akoukoľvek metódou, is the most valuable thing. Je to najcennejšie. But we think about it as something we can do after we became so stressed that we can't continue. A my si myslíme, že to môžeme robiť až potom, keď sme už tak vystresovaní, že nemôžeme pokračovať. So people sitting in the office typing. Že ľudia v ofisoch píšu na klávesnici. Oh, my back hurts. Bolí ma chrbát. And they get up. Vstanú. And they walk up the corridor. Prechádzajú sa po chodbe. And they get a cup of coffee. Dajú si pohár kávy. But they don't realize that walk up the corridor and getting a cup of coffee. A oni si neuvedomujú, že tým, že sa prejdú po tej chodbe a dajú si šálku kávy, is more valuable than the computer. Sú vlastne cennejšie ako tá práca na počítači. What is our computer work doing? Čo robí tá práca na počítači? It's making our lives more efficient. Robí náš život efektívnejším. Things get quicker. Veci sa dejú rýchlejšie. We can pay our bills online. Môžeme zaplatiť naše účty online. Because some programmer wrote an excellent program. Lebo nejaký programátor napísal vynikajúci program. So we're working very, very hard to get faster and faster. Že pracujeme veľmi tvrdo, aby sme boli stále rýchlejší a rýchlejší. Hurrying towards the end of our lives. Ponáhľame sa ku koncu nášho života. Without realizing the value of the simple things. Bez toho, aby sme si uvedomovali cenu tých jednoduchých vecí. That's the value of teachings of Buddhism. A to je hodnota buddhistického učenia. But not only the teachings of Buddhism. Ale nie len buddhistického učenia. But many different teachings. Ale mnohých iných učení. Even the teachings of modern sports medicine. Dokonca aj modernej športovej medicíny. Sports science. Športové vedy. Teaching us how to be present. Učení, ako byť prítomný. Roman was telling me. Roman mi hovoril. Martina Navratilova. Že Martina Navratilova. Before a match. Pred zápasom. She wants to become present in the zone. Chce byť prítomná, chce byť v zóne. So she learned a technique. Takže sa naučila techniku. Of looking at simple things. A ako sa pozerať na jednoduché veci. There's a light. There's another light. Tam je svetlo. There's another light. Ďalšie svetlo. There's a coffee. Tam je káva. So somebody as excellent as she.
niekto excelentný ako ona, through very hard work throughout her life, vďaka tej tvrdej práci počas celého života, has found the most important thing našla nakoniec tú najdôležitejšiu vec, is doing something to be present. Robiť niečo, aby bola prítomná. And she's Czech. A ona je Češka. In Japan, V Japonsku. I worked there for 25 years or so. Pracoval som tam nejakých 25 rokov. In the office where I worked, A v kancelárii, kde som robil, we were all working on computers všetci sme tam robili na počítačoch, and having meetings, mali sme stretnutia, doing very important things, robili sme veľmi dôležité veci, pressing keys, stlačali sme klávesnicu and then sometimes we needed to go to the toilet. a niekedy sme potrebovali ísť na WC. When we walked to the toilet, A keď sme kráčali na WC, in the toilet room, na vecku, there would be a man or a woman tam by bola nejaká, cleaning the toilet. nejaký muž alebo žena, ktorí tam utierali podlahu. People always said to the person, A ľudia hovorili týmto upratovačom: "Thank you very much for your work." ďakujem veľmi pekne za vašu prácu. That's a kind of a trace of a Buddhist custom. To je taká stopa buddhistického zvyku. Which is still in Japan, Stále v Japonsku. although people don't know A keď ľudia nevedia and they don't think about it. a nerozmýšľajú nad tým, But in Japanese society, ale v japonskej spoločnosti there is still they still value si stále cenia simple things jednoduché veci from the history of the Buddhist teachings. od histórie buddhistického učenia. However, because they are forgetting Avšak, keďže zabudajú the value of these simple things, cenu týchto jednoduchých vecí, I guess within 10 or 20 years, odhadujem, že tak za 10-20 rokov it will become the same as England, for example, bude to rovnaké ako napríklad v Anglicku, where people think, I'm in the office pressing my keys. kde si ľudia myslia, že ja som v kancelárii, stlačam klávesy I am very a important. som veľmi dôležitý. The person cleaning the toilet A tá osoba, ktorá Has čistí no skill. záchody, nemá žiadne zručnosti. they're not important, To nie je dôležitá. so I'll ignore them. Budem ju ignorovať. This is the situation To je in taká situácia. England, v for Anglicku. example, because we forgot the value of simple things. Lebo zabudli sme hodnotu tých cenných vecí, jednoduchých vecí. I think in Czech Republic and Slovakia, Myslím, že v Čechách a na Slovensku, from my experience, z mojej vlastnej skúsenosti, you may be somewhere between Japan vy And ste the UK. niekde medzi Japonskom a Anglickom. a little better than the UK. Trošku lepšie ako Anglicko. As a foreigner, this is my experience. To je moja skúsenosť ako človeka zo zahraničia. In the UK, in the Czech Republic, I travelled on a train. V Čechách som cestoval vlakom When the train stopped, a keď ten vlak zastal, the guard, the person, sprievodca, got out, opened the door, got out of the train, and stood on the ground vyšiel von z vlaku, while people came and went into the train. kým ľudia chodili hore-dole z vlaku. In England, V Anglicku the guard sits inside the carriage, sedí sprievodca vo vnútri checking Facebook. a čekuje si Facebook. The guard forgot Sprievodca zabudol the value of his own work. hodnotu svojej vlastnej práce. So sometimes I noticed in this country, Niekedy si teda všímam v tejto krajine, it's still there. že to stále je. Maybe it's disappearing. Možno, že to mizne. You have to tell me. Musíte mi povedať. In
supermarket in the UK, v Anglicku v supermarkete, if you take your things that you bought keď si zoberiete veci, ktoré ste si kúpili, to the checkout, checkout, čo tam myslíš? Kasa? Or the exit? Pokladňa. the place where you pay. Áno, ok, pokladňa. Yeah. So it goes on a talking about something completely different Človek, ktorý je pri tej pokladni, from their work, completely different from what they're doing. They're talking. You mean the cashier? The cashier, yeah. Áno, že ten pokladník rozpráva o úplne niečom inom, než o tom, čo robí. With the cashier over there. Rozpráva s pokladníkom z druhej kasy. So while they're talking to each other about their holidays, A kým sa rozprávajú medzi sebou o svojej dovolenke, they're passing my shopping through. no, môj nákup vlastne registrujú. If people did that in Japan, for example, Keby toto robili v Japonsku, customers would be horrified. zákazníci boli zhrození. In the UK, it's normal. V Anglicku je to normálne. So different societies Čiže rôzne spoločnosti are in different stages of forgetting. sú v rôznych fázach zabúdania. And I suggest that the more advanced societies are, A mne sa zdá, že čím je vyspelejšia spoločnosť, the more they have forgotten. tým sú viac strácení, Of course, zabudnutí. it's a very general statement. Ja viem, že to je taká všeobecný výrok. You say people are forgetting. Yeah. Isn't the original meaning of shmrti and sati remembering? Yeah. Is it? Well, I guess so. Yeah. Okay. Spomínal si, že šmrty je zabudanie? Ne, Mike právě mluví o tom, že lidé zapomínají. Že obecně o tom, o čem jsme teď mluvili. A ten původní význam toho slova šmrty v sanskrtu a sati v páli je jakoby rozpomínání se. So, in that way, it's a nice translation. Takže je to vlastne pekný preklad. But there is a tendency Ale je taká tendencia, for people to understand the meaning of shmrti aby ľudia pochopili výraz šmrty, to mean thinking about what we're doing. Rozmýšľať o tom, čo robíme. But the original meaning that came through China Ale ten pôvodný význam, ktorý prišiel z Číny and Japan a Japonska, doesn't mean thinking about what you're doing. ale neznamená myslieť o tom, čo robím. It means being present in what you're doing. Znamená byť prítomný v tom, čo robím. To be present in what we're doing, Byť prítomný v tom, čo robím, we shouldn't forget by sme nemali zabúdať the value of being present. hodnotu bytia v prítomnosti. I went next to the pharmacist Išiel som do lekárne, to get some drugs for my father-in-law aby som dostal nejaké lieky pre môjho svokra, when he was dying. keď zomieral. And the pharmacist's assistant Asistentka v lekárni got all the drugs, mi pripravila tie lieky, put them in a box, dala ich do tašky, gave them to the senior pharmacist, dala ich tej seniornejšej kolegyni, who completely ignored me for 10 minutes Ktorý- while she checked exactly every single drug was correct on the list. a úplne 10 minút ma ignorovala, pretože kontrolovala celý zoznam, ktorý bol And then said, and then gave them to me. a potom mi to dala. So it hasn't been lost in some places. Čiže nie je to strátené na niektorých miestach. And John Major, John Major. A John Major. Are people going to understand this? Yeah. But Are people going to understand?
about John Major. John Major, ex-conservative prime minister. Bývalý minister za konzervatívnu stranu John Major. There was a story told against him. Je taký príbeh, ktorý sa hovoril proti nemu. That at an important, it's quite fun having a translator. Speak more slowly. That at an important European summit meeting. Na jednom dôležitom európskom samite. He wouldn't leave the room. Neodišiel by z miestnosti. He insisted on clearing up the cups. On trval na tom, aby sa odpratali šálky. Before he went to the meeting. Predtým ako odišiel na stretnutie. So he did the clearing himself. A on sám upratal. He wasn't prime minister for very long. Takže nebol tak dlho tým prime ministrom. No value in the prime minister clearing the cups. Yeah. Prime minister is supposed to be thinking about higher things and have no connection with reality. If I understand you correctly, I don't know whether I picked it up. Že je hodnota, aby ten prime minister nebol zaujatý šálkami, ale venoval sa tým vyšším veciam, kvôli ktorým je v tej pozícii. This attitude creates a hierarchy in society. Tento postoj vytvára hierarchiu v spoločnosti. We're very important people. Že existujú veľmi dôležití ľudia, who are very clever. Ktorí sú veľmi múdri. And very stupid people. A potom sú hlúpi ľudia, who are unimportant. Ktorí nie sú dôležití. So the important people can get a lot of money. A tí dôležití ľudia môžu mať veľa peňazí. And the unimportant people become very poor. A tí nedôležití sa stávajú chudobnými. So such a very simple thing. Takže taká jednoduchá vec. As the value we place on what we're doing. Ako hodnota, ktorú dávame tomu, čo robíme. Can change the structure of society. Môže zmeniť štruktúru spoločnosti. In maybe 100 years' time. Možno tak za 100 rokov. Môžeš preložiť, keď nechce sa mi po anglicky. Aha. Ja som teraz rok aj pol budoval zdravotnícke centrum. I've been building a medical center for about a year and a half. Kde som sa zamýšľal vlastne celú architektúru urobiť sám. And I wanted to do the whole architecture by myself. Kde som dal vlastne 4 alebo 5 elementov, je tam drevo, voda, vzduch, to je zvuk, a je tam kameň. I wanted to connect 4 elements, or place 4 elements, wood, water, air and stone. A drevo, ešte drevo. Wood. Wood, aby ľudia, čo sú alergickí, keď prídu do toho prostredia, už keď čakajú v čakárni, cítili, že príroda není voči nám nepriateľ a sa naladili nejakým spôsobom. So that people who are already in the waiting room feel that the nature is not an enemy against them and that they get in tune. Allergic people. A dal som tam aj kávovar, taký je na chalupe. And I placed also a coffee machine there Na dobrú kávu. to make a good coffee. Aby si každý mohol urobiť sám kávu a zaplatil ako dar. Hej. So that everybody can make his own good coffee and pay as a gift. Ale niekoľko 3 mesiace som nie je schopný vlastne dokončiť túto činnosť. But for about 3 months I'm not able to finish this activity. Lebo som doktor a rozmýšľam o tom, kto bude umývať tie šálky. Because I'm a doctor and I'm thinking who will be cleaning up the cups. Lebo sestričky majú dosť práce. Because the sisters have a lot of work. A tá čistiaca firma, čo chodí ku mne, by som musel zaplatiť navyše. And the cleaning lady I will have to pay on top. Tak ma napadlo, že by som mohol na konci práce tie šálky umyť ja. So I thought that maybe at the end of my work I can do the cups myself. Ale
táto myšlienka je pre mňa tak ťažká. But this idea is so difficult for me to realize this idea. Aby som po práci, kedy som doktor, That me, as a doctor, after work, well, keď všetci odídu, when everybody is gone, išiel tie šálky that I sám. clean the cups myself. Ah, great idea. Ale tá myšlienka je veľmi ma trápi, lebo vidím, But že this idea is really worrying me lebo vlastne o tom rozmýšľam, ale nie som si schopný urobiť. because I'm only thinking about it and I'm not able to do it. Preto nie si minister. Therefore, you are not a minister. Mašina tam stále je. So the coffee machine is still A niekto there. mi poradil, že by som mal kúpiť papierové And somebody told me that I should buy paper cups. ale tam je veľa papierov na záchode a všade tam je papier. But there is a lot of paper everywhere and To by vyniesol ten papier. Ktorý zahodíme a we throw it away. je mi to škoda, musím za ten papier platiť. And I also have to pay for it. Aspoň čo rýchle. And it ends up in the bin anyway. Neviem, čo to stane. Yes, it's very Teraz difficult. musíš umývať tie šálky, už možno. But the value of cleaning the cups Hodnota umývania šálok is to you. je pre teba. I know, but it's difficult Yeah, yeah, to overcome. yeah, yeah. Ja viem, ale pre mňa je to ťažké prekonať. Be proud and Yeah. Lazy. Yeah. Lebo som pyšný a lenivý. Lenivý, unavený. Yeah. Tired. Tak. So in my first talk, I talked about being vulnerable. Hovoril som počas môjho prvého talku o stave zraniteľnosti. To be vulnerable Byť zraniteľný. is to allow ourselves to be open to all kinds of feelings Byť zraniteľný znamená byť otvorený rôznemu typu pocitov and to leave our pride a odložiť našu pýchu to one side na bok and to see what happens. a uvidieť, čo sa stane. Yeah. Ale to ťažké. It's difficult. But very difficult, yes. Can I come back to the topic of the trances? If I can go back to the topic about the trances, we are living in trances. Trance. Môžem sa, Yeah, yeah. So yes. môžem sa Yeah. vrátiť k tej téme, Trances, yeah. Dreams of k tej téme tranzov, snov, v ktorých žijeme. past or future. Yeah. And in Shobogenzo there is a chapter V Shobogenzo je taká kapitola, about the Buddha is now, here now. že Buddha je tu a teraz. There is a famous story about the cakes. A tam je taký známy príbeh o koláčoch, Who is selling an old woman ktoré predáva stará dáma to a scholar, famous scholar about Yes, the yes. Lotus Znam. Sutra. Yes. známemu And, žiakovi. známemu Učencovi. učencovi Lotosovej sutry, Učencovi na Aha, aha. who came to her and he wanted a cake, A on k nej prichádza a chce si kúpiť koláč. and he is asking him which spirit or which Mind. do you want nasytiť? Ona sa ho pýta? Áno. Aha. Aha. Feed. Eat? Feed. Feed. Which spirit, which mind do you want to feed with this cake? Yeah. A ona sa ho... The spirit of past, the spirit of present, or the spirit of future? Yeah. A ona sa ho pýta, akú myseľ chcete zasytiť tým koláčom. Myseľ minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti. Then please, can you comment on our trances about past we have now, Yeah. and about our trances about the future Yeah. that we have now? Mohol by Yeah. si teda komentovať tie tranzy, ktoré máme ohľadom minulosti a budúcnosti? You talk about only be present. Yeah. Which kind of cake we should
Hovoril si o prítomnosti, ktorý koláč si máme vybrať. Hitler. I eat me. Okay. And what is Hitler would eat the cake? It's a very nice story. To je veľmi pekný príbeh. It's about an old woman who is very wise. To je o starej dáme, ktorá je veľmi múdra. And a scholar who is very proud. A učencovi, ktorý je veľmi pyšný. But without discussing that story today, ale nebudeme rozprávať o tom príbehu ako takom dnes. Maybe we can look at, if you like, tomorrow. Môžeme sa na to pozrieť zajtra. But I use the word trance. Ale použil som slovo trance. Because I have a friend who is a hypnotherapist. Pretože mám priateľa, ktorý je hypnoterapeut. And I didn't know anything about hypnotherapy. A ohľadom hypnoterapie som nič nevedel. And I talked to him about it. Hovoril som s ním o tom. And he explained the meaning of trance. A vysvetlil mi ten význam tranzu. I thought that to be in a trance. Ja som si myslel, že byť v tranze meant to be somewhere in a very, very strange state. Znamená byť v takom nejakom veľmi zvláštnom stave. But in hypnotherapy they use the word trance. Ale v hypnoterapii používajú slovo trance. To mean caught in our mind. Na vyznačenie stavu, kedy sme zachytení vo vlastnej mysli. Or in our physical emotions. Alebo v nejakom fyzickom pocite. So to be in a trance is the normal human state. Čiže byť v tranze je akoby normálny ľudský stav. But there is a situation where we wake from the trance. Ale sú situácie, kedy sa môžeme zobudiť z tranzu. So I found the word trance is a very nice word to use. Preto sa mi zdalo použitie slovo tranzu veľmi dobré. For our state, for instance, when we're practicing Zazen. Pre náš stav, keď napríklad praktikujeme Zazen. And we're caught by our thinking. A sme chytení našim myslením. About the past sometimes. Niekedy je to ohľadom minulosti. About the future sometimes. Budúcnosti inokedy. And sometimes these trance states a tieto stavy tranzu are very, very strong. Sú veľmi silné. So we're living in the trance. My v nich žijeme. Although we're not there, we're here. A keď sme tu, we are completely lost in the trance. My sme v tých tranzoch stratení. And the trance can include thoughts and memories. A tie tranzy obsahujú myšlienky, spomienky. And emotions. Pocity. So the purpose of Zazen. Čiže zámer Zazenu is to wake from our trance. Je zobudiť sa z týchto tranzov. Again and again. Znovu a znovu. In the poem this morning, v tej básni dneska ráno, Dogen writes 1,000 dreams, písal Dogen 1000 snov, one awakening. Jeden prebudzajúci. 1,000 trances, 1000 tranzov, one waking up. Jeden prebudzajúci. So our trances have a lot of power. Čiže naše tranzy majú veľkú silu. How do we stop being in the trance? Ako zastavíme bytie v tranze? Well, it's not so easy. Nie je to také jednoduché. If we have a trance which is based on a very strong memory, keď je to trans, ktorý je založený na veľmi silnej spomienke, or a very strong hope, alebo veľmi silnej nádeji, which contains also emotion and physical feeling, ktoré obsahujú emócie a fyzické pocity. The power of that is very strong. Tá sila toho je veľmi veľká. But if we live that trance again and again, ale keď budeme prežívať ten trans znovu a znovu, and accept it fully, a plne ho akceptujeme, and feel it fully, a plne ho pocítime, the power slowly disappears. Postupne tá sila vymizne.
So during Zazen, if we have some disturbing situation in our lives, čiže ak máme počas Zazenu nejakú vyrušujúcu situáciu z nášho života, we feel the disturbance cítime to vyrušenie very strongly. veľmi silno. Then we wake up to the room Potom sa prebudíme do miestnosti again and again and again. znovu a znovu. 1,000 dreams, 1000 snov, but one awakening. ale jeden prebudzajúci. So slowly, the power of our dream, Čiže postupne sila nášho sna, the power of our trance, sila nášho tranzu dissipates. vymizne. Shunryu Suzuki, Shunryu Suzuki, a very famous and loved Zen teacher, veľmi známy a milovaný zenový who majster, taught in San Francisco in the 1960s, ktorý vyučoval v San Francisku v 70. rokoch. described Zen as Vysvetľoval Zazen ako going to the restroom, ísť na toaletu. going to the toilet. He also described it as taking the lid off a boiling pot. Alebo niekedy to vysvetľoval ako odkryť pokrievku z hrnca, v ktorom buble, ktorý vrie. Both of those images suggest Tieto obidva obrázky naznačujú, letting the energy from our trances že tá energia našich tranzov go down the toilet, idú buď dolu záchodom, go into the air. alebo hore sa vyparujú. But I wanted to point out the difference between the trances from past, maybe, Yeah. and the mind of past or mind of future, which is also present in the mind of now, which I understand from the story that at the same time the mind of future and at the same time the mind of past is in the present moment whole. Okay, I think we better discuss the story in detail then. Potom by sme mali asi ten príbeh detálnejšie prebrať. We need to quote the story. Mali by sme ho citovať. So I have to get it on my computer. Takže ja sa ho pripravím na počítači a môžeme ho prejsť. Okay. But the translation mind Ale preklad mysel, is not accurate. to nie je presné. It doesn't mean which mind. To sa nemyslí mysel. It means which shin. And shin is not the intellectual mind. A myslí sa shin, čo nie je intelektuálna mysel. So anyway, we should look at it. Takže Maybe pozrieme tomorrow, sa if there's možno zajtra na to, ak bude čas. I have a question about what you said before. I write computer programs for a living. I see it's quite one way of very one-sided activity. Yeah. I try to balance it more, have more time for other things, but still I spend big part of my active life by it. Yeah. And from what you said, if I can't find a way how make this time, this experience valuable, Yeah. I'm basically screwed. And when I solve complex problems, sometimes I get to the point I am stop worrying about why I'm doing it or what's around. I'm just solving the problem. Yeah. Sometimes. Yeah. I don't have words, I don't have exact words for it. It's not the same as walking the woods, but some way it seems like something authentic, not just worthless. I don't know. I Mám to understand. preložiť? Že ja som programátor a živím sa teda programovaním. Je to taká, dá sa povedať, jednostranná aktivita, ale venujeme veľa svojho času. A
že viem, že nemám čas veľmi robiť iné veci, ale keď som v tej situácii, že som do toho ponorený, tak ako by si to povedal, zažívam, dobre to prekladám. Někdy, když řeším nějaký složitý problém, tak se dostanu do stavu, kdy jakoby se do toho problému tak ponořím, že jakoby ztratím to svoje já na chvíli. A tenhle, zdá se mi to nějakým způsobem autentický, tenhle zážitek. What kind of problem do you mean? Aký problém máš na mysli? A mathematical problem or a logical problem or You were speaking so lengthy about people at the computers. yeah. Wasting their time, forgetting. I didn't say wasting their time. You didn't say the words, but you said, "Oh, they just sit and just click the keyboards," and I don't know. Yes, I also want to say that you create like duality, that work is bad and the other things are good, but Who created that? That's how it sounded. So who created that duality? Maybe just my mind hearing it. I work at the computer every day, so it's very important for me. So where is the duality? But could be this mental work, Yeah, which is completely pure in the way of thinking, yeah. be authentic experience? I mean, I hope so. Of course. I think so. Yes. Okay. So that, I'm sorry, I just misunderstood before, so I'm sorry. No, it's very difficult to. If I want to explain to you the value of simple things, keď ti chcem vysvetliť dôležitosť cenných vecí, I have to say simple things are important. musím povedať, že jednoduché veci sú dôležité. So then I say that the things that we think are important Preto hovorím, že veci, o ktorých si myslíme, že sú dôležité, are not so important. nie sú tak dôležité. But I don't mean that they're not important. Ale nemyslím tým, že nie sú dôležité. I mean they're not valuable, they're not as valuable as simple things. A ja len tým chcem povedať, že nie sú tak cenné ako jednoduché veci. So for instance, one great scientist called Darwin Napríklad jeden dôležitý vedec, ktorý sa volal Darwin, spent all his days strávil celé svoje dni working on his scientific developments. tým, že robil na svojich vedeckých bádaniach Every day he went for a walk. a každý deň išiel na If you prechádzku. go to the house where he lived, A keby ste išli do domu, kde you can býval, go around the place where he walked every day, round and round. je taký chodník, kde vidíte, kadiaľ chodil okolo a okolo. And he wrote that his understanding came to him when he was walking. A písal, že jeho porozumenie prišlo práve vtedy, keď kráčal. So if he hadn't done the intellectual work, Keby nerobil tú intelektuálnu prácu, he wouldn't have produced his great theory. nevytvoril by takú úžasnú teóriu. But if he hadn't walked every day, Ale keby nekráčal každý deň, he wouldn't have produced his understanding. neprišiel by na tie rôzne porozumenia. So it's difficult for me to emphasize simple things Preto počiarkujem tie jednoduché veci. without sounding as if other things are not important. Bez toho, že by som chcel vyznievať, že tie druhé veci nie sú dôležité. But I don't mean that. A to tým nechcem povedať. Yeah. Can I comment maybe just because I think he has a good point because I have similar experience. I think this what you said, being in the zone or flow, Yeah. that it sometimes can happen also in the intellectual work. So in my work it happens also not all the time, but sometimes.
Ja to chcem len komentovať, že vlastne v intelektuálnej práci sa deje to, že sa dostávame do flow. Poznám ten pocit, čo popísal Štefan, že aj pri tej práci tvorivej, programátorskej sa toto stáva, tento stav. Well, yes, you can say that in the intellectual area, áno, môžete to povedať aj na intelektuálnu oblasť. we can enter a zone. Môžeme vstúpiť do zóny. But when we enter the zone that we're talking about Ale keď vstúpime do zóny, kde hovoríme o for sport, napríklad rovnaké, it's not really the nie je same. to v skutočnosti rovnaké. Because when we're in the zone of our intellectual thinking, Lebo keď sme v zóne nášho intelektuálneho myslenia, we may forget that our feet are cold, môžeme zabudnúť, že naše nohy sú studené, or that we want to go to the toilet, alebo že chceme ísť na záchod, or that we haven't walked around the table for 2 hours, alebo že sme 2 hodiny nechodili okolo stola, or that our neck is stiff. alebo že náš krk je stuhnutý. So I don't mean that it's not valuable to be in the zone intellectually, Nehovorím, že to nemá hodnotu byť v zóne intelektuálne, but the zone I'm talking about is not that one. ale to je zóna, o ktorej nehovorím, to nie je tá. It's something that's whole, Ale to je taká celistvá. and we're not whole in the intellectual A area v tej intelektuálnej zóne oblasti nie sme celí. because we are unaware of our physical. Lebo tam sme si není vedomi nášho fyzického. From my experience, sometimes I edit scientific papers for a job. Ja hovorím z vlastnej skúsenosti, robil som istý čas redaktora vedeckého časopisu. Stále Robí, aha. So I can be trying to edit a very complex scientific paper Čiže som editoval komplexné články, and looking up many references, hľadal som rôzne referencie, and then I start to understand. začal som to chápať. So I've got it, you know, I'm fully in there with my mind. Uchopil som to, bol som tam plne svojou myslou. And then I notice, Vtedy som si všimol, oh, I should get up. mal by som vstať. So I feel that's some kind of difference. Takže je tam nejaký rozdiel. But it's difficult to talk about the importance of simple things Ale veľmi ťažké hovoriť o dôležitosti jednoduchých vecí. without making it seem that other things are not important. Bez toho, že by to vyznievalo, že tie druhé veci nie sú dôležité. It's difficult to talk about the state without thinking, Je veľmi ťažké hovoriť o stave bez myslenia, without giving the impression bez toho, aby sme vytvorili dojem, že that thinking's not important. myslenie nie je dôležité. It's difficult. Ťažké. I see the difference between two zones you described, is intellectual and not so intellectual. Also, I think part of the problem for me, personally at least, my mind put different value to these two states. I mean, when I am completely in some problem, I'll value it very highly later. When I clean my cups at work and I'm present, yeah, it's nice, but I don't value it so much. So I'm even making this balance even worse, because one I say this is great, this is just cleaning the cups. Like, yeah. Že poznám to, sú akoby tiež to rozdelené na dve zóny. Jedna je tá zóna intelektuálnej práce, druhá je tam mimo toho, kde treba umývam šálky, a mám v hlave to rozlíšenie, že tá intelektuálna zóna je dôležitá a to druhé sú len umývanie šálok. Yeah, so now you know. Yeah, it's time. Yeah, so let's stop there now. We should be sitting now. We should be sitting, not talking. Thank you. Thank you. Thank you.